Que el Señor de Gloria les bendiga, mis amados hermanos, en la fe en Cristo Jesús. God bless you, my brothers, in the faith of Christ Jesus. Voy a estar hablando hoy acerca de la misericordia de Jehová, I'm going to be ministering under the mercy of God porque es para siempre. because it is forever. Y en lo que voy a tratar es acerca del pueblo de Israel. I'm going to be dealing with God's people. Dice su palabra así de esta manera en el Salmo 106, versículo 1. His word says in Psalms 106, verse 1. Aquí el rey David está sacando a colación, está sacándolo a flote para que el pueblo de Israel lo entendiese, y nosotros también lo debemos de entender. Here we see how King David is bringing this Bible verse in a way in which all of us are going to be able to understand it, and we're going to be doing it right now. Para entender la misericordia de Dios. So that we can understand God's mercy. Dice así, aleluya. Hallelujah. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. I will sing of your love and justice to you, Lord, and I will sing your praise. I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? En el versículo 6 se nos menciona acerca de la oración de confesión que hace David. In verse 6, we see how King David comes and makes a prayer of confession. Dice, pecamos nosotros He says, we have sinned, como nuestros padres. even as our ancestors Y did. amados hermanos, miren, nosotros estamos en una situación similar. Brothers, we are almost in the same situation. Nosotros debemos de buscar la manera de humillarnos delante de la presencia de Dios y hacer confesión. We should also humble ourselves before the presence of God and make confession of sins. Dice, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. He says we have sinned, we have committed iniquity. Y luego empieza a narrar la forma en que sus padres pecaron, erraron. We see how then he starts to talk about how his ancestors sinned and did wrong things. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas. When our ancestors were in Egypt, they gave no thought to your miracles. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, They didn't remember your many kindnesses. sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. And they rebelled by the sea, by the Red Sea. Pero Él los salvó Oh, but he saved them por amor de su nombre, through the love of his name. para hacer notorio su poder. So the people would know his power. Reprendió al Mar Rojo He rebuked the Red y Sea lo secó. and he dried up. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. And he made him go. Los God. salvó. He saved Los them salvó He saved de la them mano del enemigo. from the hand of the enemy. Y lo rescató And he rescued de them la mano de los adversarios. from the hand of of their enemies. Cubrieron las aguas de sus enemigos. They covered the waters of No his quedó ni uno enemies. de ellos. None of them were left. Porque Dios se encarga de los enemigos. Because God takes care of our enemies. Entonces sí creyeron a la palabra de And Dios. then they did believe in the word of God. Y empezaron a cantar. And they started to Y sing. empezaron a adorar. And they started Y to así worship sucede him. hoy en día con nosotros. And that's the way it happens with us nowadays. Nos volvemos a lo malo, We go back to the a las bad, iniquidades. to iniquity. Y luego el Señor nos salva. And then God saves Y us. le damos gracias. And we give him Y le thanks. cantamos. And we sing unto Y luego him. nos olvidamos bien pronto de las And then we misericordias forget de about Dios. the mercies Y of así our God. sucedía con el pueblo de Israel. And that's the way it would happen with God's people, the Dice el Israelites. versículo 13. Verse 13 says, Bien pronto, dice, bien pronto olvidaron sus obras. that they soon forgot what he had done No esperaron su consejo. and did not wait for his plan to unfold. Hermanos, nosotros tenemos que buscar en todo momento y en cada circunstancia el consejo de Dios. Brothers, we have to always wait and hope on every second on the mercies of La God, dirección de Dios. the direction of God. Si es que debemos de salir o no debemos de If salir. we're supposed to leave or not go, Debemos de hacer un viaje o no. if we're going to make a trip or not, Tenemos que buscar el consejo de Dios en las decisiones. we have to seek God's counsel in every decision.
en cuanto a subir más de grado en su presencia también. Even when it comes to grow in our relationship with Him. No nada más en extender el edificio, el santuario, sino edificarnos nosotros It's mismos. not only about seeking His presence where we're going to build, but also building ourselves up. Tenemos que buscar el consejo de Dios. We have to seek God's advice. Cuando se busca solamente las pasiones o en cuanto al propio beneficio, en cuanto al propio agrado, When we seek only those things that are satisfy ourselves or pleases ourselves, podemos caer en un desenfreno. we can fall into a life that doesn't has any way of stopping it. El pueblo de Israel bien que se olvidó pronto de las obras de Dios. God's people, we see how very fast they forgot about the mercies Como of no God. cayeron, como no esperaron en su consejo, cayeron And since they didn't wait on Him, they fell en pasiones desordenadas. in their natural desires. En el versículo 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado Verse 14 talks to us about them going back to those natural desires. y tentaron a Dios en la soledad. And they tempted God in the desert. Miren lo que puede suceder en la soledad, hermanos. See what can happen, my brothers, when we're passing through the desert. Tenemos que buscar el consejo de Dios, hermanos, porque si no, en medio de la soledad podemos hacer muchos errores. Even through the desert, we're supposed to seek God's direction and counsel, because if we don't, even there we can stray away. Podemos tentar a nuestro Dios And we can tempt our God. y eso no le agrada a Dios. And that doesn't please our God. Dice el versículo 15, Verse 15 tells us, y Él les dio and He lo que gave them pidieron. what they asked for. Él les dio lo que He pidieron. gave them what they asked for. Sí, les dio todo lo que pidieron. Yes, He gave them everything that they asked. A veces pedimos y pedimos mal. Sometimes we ask and we ask wrong. Ellos estaban en el desierto y decían, queremos, no estaban conformes con lo que Dios les daba. They were in the desert and they were not pleased with what God was giving them there. Y Dios les dio lo que pidieron. And God gave them what they asked for. Les dio carne hasta que les saliera hasta por la He nariz. gave them meat that it even came out through their nose. Debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. We should be satisfied with what we have right Y now. agradecidos por la misericordia de Dios, porque Dios siempre ha mostrado misericordia. And be thankful for God's mercy, because He has always extended toward us His mercy. Sí, y Dios te puede dar lo que tú pides. And God can give you what you ask for. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos también. But we have to be very careful with what we ask for. Dice, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. He tells us very specifically that he gave them what they asked for, but He also sent them a flame a consuming flame. La Biblia nos dice que tuvieron de las malas actitudes que está hablando David, que tuvieron los padres, los antepasados. Of all those evil things that our ancestors had, that King David talks about. Y lo decía como una lección de aprendizaje. And he would share it with us as a lesson for us to learn, para no hacerlo nosotros. so that we wouldn't do the same. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento He says that they had envy toward Moses in the camp, y contra Aarón, el santo de Jehová. and also against Aaron, the servant of God. O sea, lo tuvieron contra el líder y contra el sacerdote de Dios. They were against the leader and even the servant of God, O contra el profeta que fue Moisés against the prophet who was Moses, y todos los siervos de Dios. and all the Eso servants of God. representa. Entonces dice, cuando hay envidia, miren lo que puede suceder. When there's envy, see what can happen. Dice, entonces se abrió la tierra y tragó a It Datán. says that the earth opened and it swallowed up all those individuals that came against Así de Moses que and Aaron. mucho cuidado con la envidia, hermano. So be very careful, my Y brothers. cubrió la compañía de Abiram. And it covered all those individuals that Dathan, it swallowed up Dathan. Y se encendió fuego en su junta. And fire blazed among their followers. La llama quemó a los impíos. Flame consumed the wicked.
Miren nada más, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado We have to be very, very careful, my de no brothers, tentar a nuestro Dios. in not tempting the Lord our God. Pues no le estaban cantando, They were singing, pues no le estaban adorando, they were worshiping Him, pues no que creyeron en su palabra, they believed in His porque Dios los word había librado. because God had rescued Y ahora them. miren las actitudes malas con que estaban procediendo. And now see their evil actions on how they were acting. En el versículo 19 nos dice que hicieron un becerro de oro Verse 19 says that they made a calf of gold para postrarse, para adorarlo. to bow down and worship Y de Him. esta manera cambiaron la gloria de Dios They changed the glorious God por la imagen de un buey For an que image. come hierba. for an image of a bull that eats grass. Olvidaron al Dios de su salvación. They forgot the God of their salvation. Amados hermanos, My que brothers, no caigamos nosotros en la let idolatría. us not fall into idolatry. Escucha y toma nota, Listen and take porque la note. idolatría es la que trae a la ruina. Because idolatry brings us to ruin. ¿Qué es lo que nos está alejando de la presencia de What is Dios? mis hermanos? separating us from the presence of God, my brothers? ¿En dónde estás poniendo tu prioridad? Where are you putting your priorities? ¿A qué le estás poniendo más atención que a Dios? What are you putting more attention to besides God? El versículo 21 del Salmo 106 nos dice, olvidaron al Dios de su salvación. Verse 21 of Psalms 106 says they forgot the God who saved them, Dice, al Dios que había hecho grandezas who en had Egipto. done great things in Egypt. Miren nada más que había enviado Dios tantas plagas y no les había pasado nada al pueblo de Dios. God had sent so many plagues, but yet nothing had touched them. Y vieron tantas They maravillas. saw many marvels of Vieron God. cosas formidables. They saw unbelievable things. Vieron cosas que vinieron en contra de ellos, ataques, They- y nada les destruyó. They saw how the enemy came and tried to attack them in different ways, but nothing came against them. Porque cuando se fueron en contra de Moisés, Because when they went against Moses, y Dios trató de destruirlos, and God tried to destroy pero them, Moisés, su escogido, Moses, his chosen one, delante de él se interpuso por el pueblo. he interceded before God's presence for the people, A fin de apagar la indignación para que no los to destruyese. stop God's fury against them. Oh, pero aborrecieron la tierra, fíjense nada más, deseable. But they despised the land that God had given them. Cuando la gente empieza a renegar, aún hasta de la tierra, de todo empieza a renegar. When people start to complain, even of the earth, of God, of what God has given them, He escuchado gente que dice, ay, este mugrero, ay, esto, dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. people just complain instead of that. We should be thankful for what God has given us. El versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Verse 24 says that they didn't believe in His word. They despised the things that God gave them. Y nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios, mis amados hermanos. And we have to believe in God's word, my brothers. Dice, antes, en vez de creer en su palabra, empezaron a murmurar en sus casas, en sus tiendas. It says that instead of believing in His word, they started to murmur in their camp and not listen to the voice of God. No oyeron la voz de Dios. They didn't Y hear God's mucha voice. gente, mis amados, no está oyendo la voz de Dios. And my brothers, nowadays, many people are not hearing God's word. David nos advierte que no nos envolvamos en murmuraciones. en David David. alerts us that we should not get involved in murmuring. En vez de estar murmurando, hay que meternos a orar en el lugar secreto de la presencia de Dios para buscar la dirección y consejo de Dios. Instead of murmuring, we should go before the presence of God and seek His guidance, His counsel, His will. Y como empezaron a murmurar, And since they started to murmur, dice su palabra en el versículo 26, dice, por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. It Cuidado says- con la murmuración, mis it amados. says that God, when that happened, God raised His hand against them and came against them. We have to be very careful, my brothers, when we do that, about when it comes to murmuring. Y esto está hablando en todos los niveles. And this is talking in all levels of murmuring. Nivel personal, nivel hogar, nivel pueblo, nación. Personal, within God's people, even among the nation.
Dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos, dice, y humillar su pueblo entre las naciones. It says that his hand came upon them and to humble them and his state and all the nations in verse 26. I don't have it here in English. Okay. Nos dice su palabra también que ellos empezaron a unir con malas influencias. His word continues to tell us that they got involved with other individuals and were influenced by them. Yo me pregunto, si no estás en la casa de Dios, porque dice David, escogería antes estar en la casa de mi Dios que habitar en lugares de maldad. King David comes and says that he prefers to be one day in his courts than 1,000 days out of it. So I ask myself, what do you do when you're not in God's house of worship? ¿Quién está influyendo en tu vida? Who is influencing in your life? ¿Quién te está paralizando? Who is paralyzing you? ¿Quién te está hechizando? Who is the one that's separating you from Him? ¿Con quién te estás juntando? Who are you hanging around with? Para no acudir a la casa de Dios cuando Dios nos da y nos muestra su misericordia para acudir a su casa de adoración. When you don't come to God's house after He has given us and He has been there for us. Dice el rey David que se unieron a sí mismo a Baal peor. Y eso que sí The era word, peor. The word of God tells us that they yoked themselves to Baal a pair and ate sacrifices offered to lifeless God. Dice que se unieron a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Hermanos, a ese rumbo, abran los ojos y abran sus oídos. Para ese rumbo va esta nación. Brother, be careful. Open your eyes. And open your eyes and whatever. Pónganse alerta. And stay alert. Be alert. Porque para ese rumbo va nuestra nación. Because that's where our country is going for. Ponga su prioridad, sus valores, sus principios en Dios, mis amados. Put your priorities and your principles in God, my Busquen brother. el consejo de Dios en cada decisión, les vuelvo a decir, mis amados. Seek God in everything, in every decision that you make, my brother. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. It says that they came against what God Himself has mentioned, and He came against them because of that. Acuérdese que dice la palabra de Dios que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Remember that His word says that we're supposed to be more obedient to God than to men. Está bien escuchar el consejo de los demás. It's good to listen to men's advice. Está bien que escuchen el consejo nuestro. It's good for you to listen to our advice. Pero primero escuche el consejo de nuestro Dios y busque la misericordia. But first of all, we should seek God's counsel and His mercy. Porque la Biblia nos dice que provocaron la ira de Dios con sus obras. Because the Bible says that they provoke God's jealousy because of their works. Pero se levanta una persona justa en medio de las plagas. But a person stands up in midst of all those plagues. Y el versículo 30 del Salmo 106 nos dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Verse 30 says that an individual stood up and he came against what was coming toward them and the plague was stopped. Y cuando se levanta un justo y levanta su voz en medio de toda circunstancia adversa, When an individual stands up that is a righteous individual and comes against everything that is coming against them, dice que le fue contado por justicia de generación en generación. it says that God became merciful upon them from generation to generation. And this is not in English, but keep on going. Not even in Spanish. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigamos Praise adelante. God. Let's keep going forward. Yo no voy a dejar que el enemigo me gane en ningún instante ni en ningún momento. I'm not going to let the enemy take away God's blessings. La Biblia nos dice que lo está narrando el rey David, que siguieron irritando a nuestro Dios, el pueblo de Israel. King David keeps sharing with us how they come against, they go against God. La Biblia nos menciona
aquí que el pueblo de Israel, el versículo 35, ahí se encuentra, dice verse 35 tells us, que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras malas. but they mingled with the nations and adopted their customs. Dice que sirvieron a sus ídolos. It says that they served their idols. Y al principio les dije que tomaran nota, And I said in the beginning to take note, porque cuando se sirve a ídolos, because when we start to serve idols, al servir a ídolos te trae a la ruina. When- Digan lo que digan, te trae a la ruina. if we start to serve idols, it takes us to ruin. It will ruin us. Y nuestros pueblos y nuestras familias están yendo a la idolatría. And our people are going toward worshiping idols. Y eso es ir rumbo a la ruina, y eso es lo que no queremos. And that becomes a snare to them, and that is what we don't want. Queremos que se vuelvan a nuestro Dios, al consejo de nuestro Dios, We want everybody to come to God's counsel. We A la- want for them to come back to God, a la salvación de nuestro Dios. to the salvation of our Lord. Noten esto, And listen to this. sirvieron a sus ídolos, siguieron, y dice, los cuales fueron causa de su ruina. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con su sangre. ¿No se oye algo semejante por lo cual está pasando nuestra nación? Are we hearing right now what is happening among us here in this nation? All this Bible verse that she read in English, in Spanish. Y la tierra fue contaminada con su sangre. And the earth was contaminated because of their blood. Porque así se contaminó el pueblo de Israel y se And prostituyeron. And that's the haciendo way todas esas God's cosas. people prostituted themselves by doing these things. Entonces, miren las consecuencias, hermanos. Cuando, Let us see the consequences, my brothers. cuando el pueblo de Israel se desvió, cuando el pueblo de Dios se desvía, hay consecuencias. When God's people stray, there's consequences. Se enciende la ira de Jehová. God's fury comes against them. Y luego el Señor los entrega a los enemigos. And then God will just turns them to the enemy's hand, A la opresión de los enemigos. to the oppression of their enemies. Dice, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. They were under their enemies, and their enemies just oppressed them. O puede ser que otras naciones se enseñoreen de la nación que no hace bien. Or other nations come against the nation that doesn't do right. Enseñorearse es tomar autoridad de esa nación. They take control of that nation, O venir a invadir a esa nación. and they invade that No, nation. pero que el Señor nos guarde y nos cuide, mis amados, May God keep us, brothers, and take care of us de toda opresión y de todo ataque. of all oppression and attack. Que Dios nos libre de nuestros enemigos. May God help us against our Porque enemies, estamos rodeados de enemigos. because we're surrounded by Y yo no enemies. estoy hablando nada más de enemigos espirituales, And I'm not only talking about spiritual sino enemies. enemigos terrenales. I'm talking about even earthly enemies. Pero nos dice el versículo 43 de Salmo 106. But verse 43 and 44, Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. I don't have that in English here, and I apologize to all of you that I don't have the verses here in English. Y dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia. Ahí está el versículo Yes, 44. Dice. this one does say, yet he took note of their distress when he heard their cry. Dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia, porque Dios es misericordioso, hermano. Our God is merciful, my brothers. Con todo, aunque ellos aunque Dios sabía que estaban sacrificando a sus hijos y a sus hijas a los demonios, aunque derramaban sangre inocente, Even aunque though- estaban en toda situación adversa, Yes, even though they were sacrificing their own children, and their blood was the blood of the children was there against them. Dios con todo esto miraba, él miraba. God saw everything. Y God él saw that. está mirándonos ahorita And- por lo que estamos pasando. And God is seeing us. He is seeing for what we're passing through. Con toda la maldad que hacemos y por todo en cuanto nos hemos retirado de nuestro Dios, Of all the evil that we're doing
in all the ways that we have strayed from God, Con todo, como dijo David en su confesión, through all of that, just the way King David confesses, pecamos nosotros we sin como nuestros padres. as our ancestors did. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. We sin against him. No se acordaron nuestros padres ni buscaron consejo de Our Jehová. ancestors didn't even remember him. They forsake him. Pero con todo, But even though él miraba cuando estaban en angustia. he took note in their distress. ¿En qué situación estás? ¿En qué angustia estás pasando? What distress are you passing through? ¿Por qué enfermedad estás pasando? What sicknesses are you going through? ¿Por cáncer? Are you passing through cancer? ¿Por diabetes? Through diabetes? ¿Por las enfermedades más temibles? Through all those terrible diseases? Pero para Dios no hay nada imposible porque es un Dios de misericordia. But for God, nothing is impossible because he is a God of mercy. ¿Acaso estás pasando por este virus? Are you passing through COVID-19? Pero Dios es más grande que este virus. God is greater than this Su virus. misericordia es para siempre. His mercy is forever. Y Dios puede mostrarte la misericordia en este instante. And God can show you his mercy at this moment. Y si ya pasaste por esta enfermedad And if you already passed through this sickness, y todavía tienes secuelas, tienes allí todavía but you might have some symptoms, síntomas, o estás pasando por ese después, or you're passing through all those symptoms that come after this. pero el Señor me dice y me ha estado diciendo en esta semana que el Señor te deja sano y libre por el poder de la sangre del Cordero. And my God has been sharing with me that he will deliver you from all those things Por su misericordia. because of his mercy. Porque por su misericordia no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Because it is by his mercy that we have not been consumed. Y dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Yet, verse 44 of Psalms 106 says, yet he took note for their distress when he heard their cry. Y dice su palabra, y se acordaba de su pacto con ellos. And he says in verse 45, for their sake he remembered his covenant, and out of his great love he relented. Porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de pactos y a Él no se le pasa nada. Because God is a God of covenant, a God of mercy, and he will not relent. Dice, y se acordaba, He will relent. dice, y se acordaba de su pacto con ellos, He remembered his covenant with them, con el pueblo de Israel, with God's people. y nosotros somos descendencia de abrámica, hermanos. And we are descendants of Abraham. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. And he will repent according to his mercy, De acuerdo a la muchedumbre. according to his Padre, great en el mercy. nombre de Jesucristo de Nazaret, Father, in the name of Jesus nos of Nazareth, arrepentimos porque we hemos repent. pecado, We have sinned. hicimos mal, We have done hicimos wrong. maldad, We have done iniquidad. evil. Señor, Iniquities. Lord, te alabamos y te we glorificamos worship y you, luego we nos glorify you. olvidamos. And then Pero we forgive tú, you, Señor, Lord. ten misericordia But de you be nosotros, merciful upon aunque nos us. volvimos a nuestros ídolos, Though we a los have- ídolos, Though we have gone back to idolatry, nos volvimos atrás, we have gone back, pero venimos Lord. delante de tu presencia But we arrepentidos. come Y con repentant, todo Lord. nuestro And corazón with all our heart, Lord. venimos a humillarnos We ante come and ti. humble ourselves Ten before you. misericordia Have de mercy, nosotros Lord. como familia, Have como mercy as a persona, family, as como a person, pueblo, como as a nación. people, as a nation, Señor, Lord. ten Be misericordia. merciful, Lord. Mira, Señor, inclina Sí, tu Lord. oído, Señor, a nuestro Listen to clamor. our cry. Y acuérdate de tu pacto, And Señor remember your Jesucristo. covenant, Lord Jesus. Y muestra tu misericordia. And be merciful unto us. Aleluya. Hallelujah. Alabad a Jehová. Worship Porque the Lord, Él es bueno. Because he is good. Porque para siempre Because forever es su misericordia. his mercy is there. Usted verá la You misericordia will de see Dios God's mercy. en medio de toda adversidad In mid- y en medio de toda plaga. In midst of all adversity and all plague.
Que el Señor de gloria les bendiga, mis amados hermanos, y levántese en el nombre de Cristo May Jesús. God of mercy bless you, my brothers, and get up in the name of Y Jesus. ponga a Dios en primer lugar y en todo momento y And- busque su And consejo. put God first in every moment and seek His presence. Los amo en el amor del Señor. I love you in the Amén. name of Jesus. Gracias a mi Amen. esposo y gracias por su Thank you paciencia. and be blessed. Amén. Bye.